Koliko nas zna šta je ili gde je Altaj? U redu je ne znati, ali u redu je i želeti da se sazna. Iz Beograda sleće se u Ujedinjene Arapske Emirate u toku noći, a onda ranom zorom putem Moskve. Letimo preko Dubaja, gde je ceo aerodrom pod klimom. Hladno je i za dug rukav. Izađete ispred, a ono prijatno, toplo i vlažno. To je ono kada ste umorni, kada je gluvo doba, kada samo želite da zaspite, a let je uskoro, pa valja skupiti snage i sačekati još malo, pa odmoriti u avionu. Dolazimo i do Moskve, a tamo ne ono što smo očekivali, baš suprotno. Umesto betona i surove gradnje nadlećemo šume i predivne predele gde se otvara period upoznavanja i demistifikacije celog jednog sveta. Kažu da je Moskva uporediva sa severnim delom Srbije, Vojvodinom. To ćemo uvideti bliže kada se budemo kretali kroz grad. Do centra grada ide se metrom. Od 1935. kada je napravljen sa prugom dužine 11 km, pa sve do danas kada je među 4 najprometnijih transportnih sistema na svetu. Sada je na 320 km i 195 zaustavnih stanica. Gotovo četvrtina stanica proglašene su za deo kulturne baštine. Ovaj podatak ne čudi ni najmanje jer je ovo jedan od većih projekata Sovjetske Rusije gde je korišćen mermer u kvadratnim kilometrima. Mozaik preko plafona sa luksuznim lusterima i mnogo statua koje ljudi protrljavaju u prolazu za sreću. Preko reke Moskve pa sve do centra. Kremlj ili na ruskom zamak dvorac centralna je građevina na lepom trgu i deo UNESCO-ve kulturne baštine. Krasni trg dolazi od starog ruskog i znači lepi trg. Tu je od pamtiveka bio market ili pijac da bi se širio i oblikovao kroz vreme. Slika sa razglednice obavezno sadrži hram Vasilija Blaženog i predivnu sakralnu arhitekturu. Nemoguće je proći trgom i ne pomenuti Leninov mauzolej. Toliko toga se desilo tih dana i kamera nije uvek bila tu da posvedoči, ali od srpskog restorana u Moskvi pa sve do zanimljivog i praktičnog prevoza. Gorivo u Rusiji gotovo je duplo jeftinije nego kod nas. Ogromna država, povezana dobrim putevima i pristupačnim gorivom. Потому что Москва развивалась весной, и это у нас высокий берег, а тот низкий. Авангард. Вот так. Окей. Ага, это у нас окей. Мы закончим на Киевской, и оттуда вам удобно будет, ну, сюда выходить, там today, sometimes we see more, but today we don't. Итак, всем привет, меня зовут Алексей. Trust this body. Trusting our bodies. Trusting the wisdom of the earth. Добро пожаловать в Республику Алтай. What has she shown you? Кто знает немножко из истории Республики Алтай? Da li neko zna nešto o istoriji Republike Altaj? Республика Алтай 800 лет находится в составе России. Znali smo da će biti kampovanje. Poljski WC, kupanje u potoku od kojem vam kosti u trnu, banja, sauna u kojoj se rastopite. Tako sve ide u krug. Iscrpite se do krajnjih granica, pa najedete, pa odmorite, pa nastavite. Krug traje i održava se. Ovde se jede heljda, žitarica koja nema gluten.
Lagana je za stomak, a bogata proteinima. Sa akcije svi su se vratili nekoliko kilograma lakši, ali na onaj pravi način. Salo se topilo od kretanja i nemanja masti na koje smo navikli. Mišići očvrstli od aktivnosti i pravilne ishrane. Ta izbalansirana ishrana, fizička aktivnost, svež vazduh izložen uz suncu, svi ti dobri elementi u sistemu i osmeh je tu bio češći. Meso koje se jede najčešće dolazi od lokalnih uzgajivača goveda, ali i posebne sorte jelena koje ovde nazivaju maral. Izobilje sušenog morskog programa dostupno je u gotovo svim marketima. Ogromna država ima ogromne resurse kako iz mora, tako i iz reka. U prodavnicama možete kupiti sve od prvoklasnog kavijara pa sve do sušenih lignji. Meso koje je bilo dostupno bilo je vrhunskog kvaliteta i uzgojeno svega nekoliko stotina metara ili kilometara od našeg kampa. Doručak se sastoje od kaše, nešto poput griza u koji se dodavalo kondenzovano mleko. Ručak bi bio kombinacija mesa i heljde, često i neka wok varijanta na kašiku, a jedan dan je srpska delegacija spremala i pasulj sa mesom. Visorovan ukok svrstana je u spisak svetske baštine UNESCO i deo prirodnog kompleksa Zlatne planine Altaja. Svetski naučnici nazivaju je srcem Evroazije. U različitim epohama u ovom delu Sibira su živeli Skiti, Huni, turanski narodi koji su se bavili nomadskim stočarstvom, zanatima i zemljoradnjom. The earth. Awareness with every step. Under your feet. Feeling it. Pametan skoči sa svajama. Nosi vode čovjek, brate, vidimo se. С ними мы будем на отдельной программе. Они будут перед вами плясать и вступать. Да, всем привет! Я из Кыргызстана. Меня зовут Куанычбек. Мы здесь 3 человека. Беларусь. Небольшая страна в самом центре Европы. Все привыкли считать, что, наверное, символ Беларуси. Тоже, кстати, в центре Европы, да. Мы в центре Европы. От меня подарков не ждите. Я армянин, от меня подарок. Всем добрый вечер. Давайте сначала поаплодируем всем, потому что все нашли время практически 2 недели оставить всю свою семью, всю работу и приехать сюда для экстремального вида спорта, для экстремального отдыха. Поэтому я думаю, мы все здесь. Ну ладно. Всем добрый вечер. Мы представляем Узбекистан. Добрий вечір всім, а ми соберемося. Еще такой чайник пил. Меня зовут Тимур. Чай монгольский. Я Я се зовem Бахтьор. Это означает счастье. Njegovo ime znači sreća, odnosno neko ko je uvek srećan. Ćemo od najvećeg, a to je teritorija. Казахстан, он на 9 месте по размеру территории. Kazahstan se nalazi na 9. mestu po svojoj površini. Да, находится, Glavni grad naše države je Baku. находится между Европой и Азией. Nalazi se između Evrope i Azije. Получается 10 миллионов населения и также 86,6 тысяч квадратных. Broj Молдова, нет, это отдельная республика. Ну вот, можете посмотреть по кругу, вот, как выглядит Молдова. Ну, погоняй по кругу. Ako pričamo o žrtvama, ono što ste vi Belorusi bili u Drugom svjetskom ratu, to su bili Srbi u Prvom svjetskom ratu. Navodno, Который на самом деле свинина, так что, ребята, осторожно с этим, кто не ест. С другой стороны, здесь есть сыр, шарский сыр. Шар Планина – это горы на юге Сербии. Ja,
večna noć, kada si Dragane moj, otišao u krvav boj. Kada si Dragane moj, otišao u krvav boj. Сыра не осталось. А что такое это? Сос, лютый сос. Узи, баки, узи. Минуточку внимания на меня. Цеплили. Ну это файна слика Немножко сместился ужин. Очень наша встреча. Спасибо. С 8 до 9 ужин встречаем, с 9 до 10. Я вот его. Вечора встречаемся в 10. И в 10 я... Ужин через 15 минут. Вечера за 15 минут. Вечера за 15 minuta. Kako će stignemo mi da se javimo Bojko? Paprika? Перец очень острый. Очень острый. Ну, ты любишь острый? Ну. Ты порвал. Я не знал про град, что будет. Сейчас пойдут слезы, но это просто от радости. Если что. Ты любовный, а?
Мы поднимемся в цирк, у вас будет много-много вершин. Kada se popenjemo imat ćemo predivan pogled. Например, как вот эта вершина купол. Pozdrav svima, idemo da posjetimo najveći lednik u Aziji. Trilioni kubnih metara zaleđene vode, leda. Mnogo jaki raspored radi. Dođite vama ljudi, ajde. Objašnjava čovjek. Ну, примерно так. Otprilike ovo. Алтай, большая горная страна, Alta je velika состоит из 4 planinska хребтов. država, odnosno region. Ну, я условно длинных. Северо-Чуйский хребет, Severo-Čujski, Южно-Чуйский хребет, Južno-Čujski masiv, Катунский хребет Katunski masiv и хребет Южный Алтай. i masiv Južni Altaj. Гора Белуха, высшая точка Алтая, находится вот здесь, в конце Катунского хребта. Planina Beluha, najviša planina Altajskog. Чуйский тракт пролегает с этой стороны Чуйского тракта. Čujski trakt prolazi sa te strane. Мы находимся с вами среди самых высоких вершин Северо-Чуйского Mi хребта. se nalazimo između Legenda! To legenda jest to czempion! Ja! Так, друзья, Chodź stąd, wперед! Ладно, Ладно.
сила и правда. I ozbiljniji uspon i čuje se poklič. Типа не можешь Алтайскую область? Gde je voda, tu je život, a između ove dve planine ima vode i tu je sigurna ispaša. Ovdje je kanal kojem se vjerovatno kišnica također sliva. I evo ga. Orlovi su na nebu, patroliraju. Bukvalno može da se uđe lagano i ona je odmah praškasta, jel? Vjerovatno je dosta jednostavna dole za obradu, ako uopšte postoji ta mogućnost. Ovo je Kuba iz Kirgistana. On kaže da mu ovakvi predeli nisu previše zanimljivi iz razloga što je zapravo cela njegova domovina u takvom. Takav mi je grad sa mnogo stepa, stočarstvo. Siempre feliz.
Вперед! Полный вперед! Полный вперед! Вперед, 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 вперед! Вперед, 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 вперед! Стоп! Левый назад, левый назад! Левый назад! Левый назад! Все вперед! Вперед, вперед, сильно, вперед, сильно! Сильно, вперед! Вперед! Разгоняй, разгоняй, вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед! Вперед, 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 вперед! Вперед, 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 вперед! Еще левее надо. Даже можно чуть-чуть левее. Мало вперед. Все вперед, сильно. Кофе. Өдөрт хэдэн шийдвэ ер нь уугаа шийдвэ. Тиглис. Быстро в туалет ходишь сразу, попил и сразу в туалет. U Rusiji živi nešto ispod 200 različitih naroda. Interkulturalnost je na visokom nivou i narodi se između sebe poštuju i uvažavaju. Altajci, narod koji je uz Ruse najmnogobrojniji u Republici Altaj, kroz vekove živi u skladu sa prirodom. Poštujući prirodu, oni poštuju sebe, verujući u skladnost sa svojim okruženjem. Molitva zemlji po kojoj se hoda, vodi koja se pije, nebu koje donosi sunce i vazduhu koji šuma proizvodi. Kada je prostranstvo prirode toliko i kada se oseti sva moć jednog kompleksnog sistema u kojem je čovek u milosti ili nemilosti, baš kao i sva ostala bića na planeti. Lokalni šamani mole prirodu za mir i blagostanje. Slično smo i mi pristupili. Cela naša delegacija, zajedno se svako svom Bogu pomolio i poželeo isto. Zdravlja, sreće i mira, bele vode Sibira. Ксения
Нам подарка делает. Арбуз. Спасибо. Рахмат. Давай, кашку. Хрен с помидором. Хрен. Сейчас будете кушать вечером. Это жимлос здесь домашний здесь. Я сама делаю когда плитка. Сейчас вечером будете кушать. Медовуха 400 рублей полторашка. Visorovan ukok je svetsku slavu stekla nakon otkrića altajske princeze. Novosibirski naučnici su zajedno sa kolegama iz Nemačke i Mongolije 1993. godine počeli iskopavanja na granici između Republike Altaj i Mongolije. Kako se zove opcija, Uber, taksi ili stotka u... Ma bus, Bajan, kako je, ovo je sve pljačka, zato si vozimo. Samo bus, Bajan. Zato što je bus najbolji. Znači zanimljiva, čitajte šta piše na nadgrobnom spomeniku. Čist srpski jezik, ćirilica. Milan, rođen, a skončao se 3. aprila 1859. Čist srpski ćirilica.